adom ni inshira efiri nyame agya nyame oba ne nyame nkonkron enka onuadofo wa wotie mi wo social media iso enuamadofo the program yi ye freno prayer faith na prayer faith ejumedi ne de say akra nyankopon tasfon abon nipa nyankopon abon asase so nyina be fasa program yeso na wontumi atwe aben Jesus Christ and anapai aye Easter Sunday na and Easter Sunday so nyankopon tasfon de atoya koma so prayer faith jumedie no say yemfa amra bedum wiase enyina na nyamadofo nyankopon tiasefo ede na sem atoma koma so say me de wonche enedai na nyamadofo yehu emri a yewom eye emri a eye emre bone pa eye emri a yare a yefre no COVID-19 etu asete tre ewo wiase afene nyina asa yare eye yare sui ekunkum nipa na sa yare ekawa nyame anjewa na ekum enuamadofo ne ekoi yate amunsem bebre wiase nimdiefo ayarehwemu nimdiefo onye hwehwemu ehunu yare no ne efiri na yare no se ne area adwuma yare a efiri aboam ne tumi wure nipam na nipa so etumi de esane enuamadofo yetetetete ho nsem bebre nanso ohwe ehwehwemu enema bi kakra utumi ti enema bi ase ehu enema bi fakwa efiri ne fakwa ekọ ne fakwa eba na sa COVID-19 we die sa virus 19 we die o virus a osompa na enuamadofo yehunu se atrebiase mu nyina na twa nipa nkwa so tesese ne yede eyi nkrante etwitwa sregu enuamadofo yede die ekoso yi yede betoto nyankopon asem ne ahwede nyankopon asem ka kire yen efa ne erekoso yi enuamadofo yare yi ebaaye oman biara fa to no so say wode ehon kyerɛkyerɛ beba na enuamadofo mesrew ne tie biara ehon kyerɛkyerɛ a wode aba kwan ya yefa so a yebɛbɔ ye ho ban kwan ya yebɛfa so a ye ne yen entem ye yonko entem meters ese na fe nneema ese ye protect ye ho moma ye mfa nya adwuma se ne ese ye hokoro ye nsa moma ye mfa nya adwuma enuamadofo ebegye ye nkwa na enuamadofo menka se enkwagye ankasangasa ewo no ebeboa yen ama yare ne ye nya yare no enuamadofo enkwagye die enkwagye fi asafo awurade nsem na yenya nanti ye se yare no enkokrafo anase won a won anyi na etumi nya won nanso ye hwem sisi ya entene saa etumi nya brantie etumi nya abofra etumi nya nkokrafo na yenim nkokrafo mu bi kra omodi 120 years kra onwenya bi kra no a me patre se emembrewafo mu bi onwenya bi a omunyino manya yaresa amamo abafie enuamadofo nyame chasefo ensane emra mehwe ne man nyame chasefo ensane emra mehwe ne nkrofo ewa asase yesu enuamadofo yetie nyame asem ejira nyame asem so na afi ya hwe nientia eniama erekose ewo yesa mmiri we mu
near corner the eba ye nyankopon grofo ne se biribi koso a ye mfa ya dwen fan keri ne bebi sa keke etwa se ye ko nyankopon asem ne ye hwe de rekoso efise ye nim se asase a ya ba besi sui ya mama mesi so kwa ne ye nyankopon tiasefo bi dia nyankopon tiasefo bi a wa boyen ono na asase ye ne dia no aboyen aba beto asase mu nti ne se ye hunu se biribi koso ne se enko yia etwa se ye san ko dan obo ade no nyame na obo asase no ono ene se etwa se ye san ko ne ye kokodan no na ye bisa no awo urade asase de na erekoso ye nye den ne emfa hen hallelujah enwa madofo enne anapei se wutie mi a eye Yesu wu sori embrem na me pese waso te se Yesu oda so te ase hallelujah ne enwa madofo sa embri mu a yare ori etwitwa ni pankwanda sui ye bisa ya ho den na yenye enwa madofo ye nyankopon krofo ye gidifo na mesre se mayenfa blame mayenfa adwene mfa nkeri ne yenfa adwene mfa nkeri ni pebi yenfa adwene mfa nkeri kurobi yenfa adwene mfa ye debi yenhwe de nyankopon asem oka nyankopon asem okasa fa nipa ho te se mene wo ye nipa nyankopon aboya ababeto asase so ye na nyankopon asem ene yen kasa nyankopon nasem oni adofo ye hwe asem bi wo Isaiah chapter 1 verse 1 verse 3 nyankopon just for asem can say osoro muntie na asasi mumbu me ho atan so osoro tie asasi tie na enwamadofo nyankopon tiasefo kasa afa so ne asase se osoro tie o asase tie efrum onante koba efrum oya aboa wonim ni wura edidi daka twene se wose mabomema na mema mahwe won na mepeja won na me de won si ho na anso mema enime won apome won adane won echi akire me efurum kura enim ni wura didi daka na aboa na ntwie kura azuzu ni wura didi daka nanso me mind die wonim me wadane won echi dia hwe asafirade asem ni asem ya mede be asema mede kan aye the life dada asema mede kan aye the life dada na we aye video masan aye biom se de bia mede be to social media na fa kwan se ekono etumi akoyie enwama dofo tie me ha ya twen yakupon nimpa wombra wa ya block up ofie nya ye twen yakupon wanim minim sa no onua dofo sama nyankopon ti asefo se men kan kira won ne se sambiri wo ye mmiri a etwa se ye ba ne nchen aye mmiri a eye reconciliation time mmiri a etwa se ye ba ne nchen o se wu yeah ensu kome ade o se bra ne memma unsu amawano Sambri we yembre a onuadofo se wonim Jesus Christ and me kanfo Jesus Christ a chiro se ye gifo ne agenkwa ba kudo be asase oye yen so hwefo asase eye ne dia wo tumi wo nyome nyina so wono na me kanfo na chiro se emre duru a etwa se ye ba na nchen enuamadofo sambri we nyembre a yerba bebubu atan se ade ne fie ha na fie ha fa blame fa nto obi aso fa blame fa to wankasa wo so eye mede wo eso ne ese ye di blame to if say asasi nyakopon ye no de hye nsa se asasi ye hwe ne ye imemi ye de ye niso na ye yase ndore na asasi ye nya de atwa se ye bia o de hye nsa ne nwama dofo sa nyakopon tiasefo yi
ɔsɛ menkyerɛ wɔn dɛ sɛ wohwɛ Romans chapter 1 hɔnom verse 23 hɔnom ba na ɔsɛ hwɛ ɔsɛ yɛnim no nanso yɛmfa nnuonyam amfa mma no ɔsɛ yɛnim no ɔsɛ wiase mu ɔsɛ nipa baako mpo ni hɔ a ɔnnim ɔno asafo Awurade ɔsɛ yɛnim no adan wɔ kwan bɛn so wɔkyerɛ wɔ Romans chapter 23 hɔnom 1 Romans chapter 1 verse 23 hɔnom ba ne sɛ ɔsɛ yɛnim Nyankopɔn teasefo sɛ wonnim no koraa wontina asɛm koraa wohunu sɛ nyame bi ɛwɔ hɔ wo sɛ nneɛma ɛwɔ asase so sɛdeɛ wabɔ nneɛma wɔ asase so obi na bɔ adeɛ no wohu sɛ nneɛma ahome wɔ nneɛma mu na nneɛma si fa wotumi sɛ nyame ho yɛ hu ɔsɛ saa kwan no so ne yɛnim no wɔ n'abɔdeɛ mu yɛnim no wɔ nneɛma nyinaa mu nanso yɛmfa anuonyam amfa mmɔ no Nyankopɔn onu adɔfo sambere wo yɛ mmerɛ a Nyankopɔn teasefoɔ ne ni abrɛ ne abɛi a yɛsu ne abɛi a yɛtwa adwoadwo ne abɛi a ɛretwa nipa nkwanda so te sɛ ɛsrɛ no ɛmfiri ɔno nyame ne enti a meka sɛ ɛmfiri ɔno nyame ne sɛ ɛnyame ɛmpɛ ne saa ɛnyɛ Nyankopɔn hyehyɛɛ saa na mmom yɛn nipa ɛna yɛama no aba ɔsɛ ɔsoro muntie asase muntie so ɔsoro tie sɛ mabɔ me mma mede wo asi hɔ nanso me mma adane wo akyi ɛde akyerɛ me na ɛfiri mu koraa ɛnim ne wuradi di daka na nantwie koraa ɔmu nim ɔmu wuradi di daka nanso me mind deɛ nnuam adɔfo hwɛ sɛ Nyankopɔn teasefo ɛka sɛ me mind deɛ ɔka aboa ho asɛm sɛ aboa koraa deɛ ɔnimu nanso me mind a mabɔ wɔn nipa mabɔ wɔn te sɛ me Nyankopɔn me suban so nipa deɛ nipa yi mi to kyene yɛhwɛ Isaiah the chapter 5 hɔnom a ɔka Isaiah chapter 5 hɔnom a Nyankopɔn teasefo kasa kyerɛ nipa fa nipa ho na ɔde nipa de to asase ho na asase ɔsɛ ɔde nipa to asase ho sɛ asase ɔyɛ asase bi deɛ paa na asase bi deɛ no oyiyi mu abɔ nneɛma a ɛnyɛ wɔm oyi ne nyinaa afiri mu na oyi ne nyinaa afiri mu no afei deɛ asase no wosɛ asase no wayɛ asase no kama nneɛma atwa sɛ wɔyɛ ɛwɔ asase no ho nneɛma a ɛyɛ sɛ wɔde ɛboa asase no ma asase no tumi ɛyɛ fokye ne tumi so aba no wɔyɛ ne nyinaa bɔ ka wɔ ho yɛne wɔ ho wɔ ho wohwɛ Genesis a ɔkaa sɛ Nyankopɔn ɛbɔ nipa te sɛ nsuban so ne sɛ so home nkwa home gu mu ɛna nipa bɛyɛ ɔkra teasefoɔ na abɔde wɔ yɛ akyi no Nyankopɔn bɔ nneɛma nyinaa na ɔhwɛɛyɛ no ɔsɛ ɛyɛ sɛ mabɔ saa nneɛma wɔ mu nneɛma mabɔ nyinaa ɛyɛ nti na kyerɛ sɛ Nyankopɔn ammɔ adeɛ baako mpo wɔ asase so a ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ ɛwɔ no Nyankopɔn teasefoɔ na bɔdeɛ nhyehyɛeɛ mu ne nyinaa ɛyɛ ɔbɔ ba bɛrima owie na ɔbɔ mmoa so ɔbɔ mo mmienu enuam adɔfo ɛnɛ Nyankopɔn teasefoɔ ɛka sɛ mabɔ ma na matete wɔn ɛna mede wɔn asi hɔ na nɛ wɔn adane wɔn akyi akyerɛ me a na Nyankopɔn odi bim enuam adɔfo saa mbere wei mu Nyankopɔn teasefoɔ asoma me sɛ memfa n'asɛm mmerɛw ɛnka nkyerɛ wɔ sɛ saa mbere wei yɛ mmerɛ a ɛtwa sɛ wodwane ɛba bɛtoa no saa mbere yɛ otwa mmerɛ enuam adɔfo Kristofoɔ enuam adɔfo a mu yɛ Nyankopɔn nkurɔfoɔ a Nyankopɔn ɛde n'asɛm ama mo sɛ momfa nkɔ wiase ama nyinam enuam adɔfo saa mbere wei nyɛ mmerɛ a yɛde yɛn nsa yɛtrete yɛn nsa kyerɛ yɛ yɔnko no mo ho so enipa no bebree
eba social media so a on de on ye ne say mo nyankopon crofo wo esimesi a waka say wo kaka say kasame enhwe wo esimesi yese mi enhwe ye di blames etoto amanfo so ye kasa kira amanfo ye kasa wo esimesi wo na wo so ye di odifo wo na so kasa obi nka bi command ni enhwe kasame emre onuadofo wo de course akwan wo de course akwan so we di fo wo nyankopon wani mesra wo say ambe wo nyamre a ye fi ase atutuma debi yedi adwi keri debi ye provoke ye yonko no mo debi nese nyankopon nipa bi ahye wabufu nese onipa bi ene wo kontokwa bi sofo bi ene wo twen enieme bi a sambiri wanya mmire ababa kasa kyerɛ o sofo afi de wo kasa me nhwɛ wo na wo say wo de wo kasa obi nka bi enti sɔre na kasa me nhwɛ dabi enye sambiri we mu nini sambiri we yɛ mmire a etwa sɛ yinyina obiara enwa ne mmira asafo Awurade nkyɛn me ka kyerɛ wo sɛ sambiri we mu ɛyɛ mmire a sɛ wo yɛ obia nyankopon wo sra wo so te se den wo ye obi a nyankopon adom wo so te se den wo ye obi a nyankopon edi we si impempensu bia obiara nim se wo kasa na nyame ekeka no ho se wo gyina sa gyina bia na te se den ne se sa yare a abe ne se wo ka kyerɛ me se wo betumi akasa ama sa yare yi ne tuetwa and the way your trofo if he say nyankopon te asefo na oye na adwuma se nyankopon te asefo oye na adwuma me pa kyerɛ wo se nyame de oye nyame ba ko to pe se nyankopon ne bufuhyew adane no ho esi ni pa so a na nyankopon ebufuhyew adane esi ne ho esi ni pa so and the wo biere no a wo ka se me stop nyankopon ebufuhyew se nyankopon na ko man ton ne yem na se ono ankasa onkeka no ho ya endie onuadofo wo ye ne kwa eno nti na sambri mu wonti asembia sambri we mu wonti asembia ewema ye din eniama ye kom asofo a mosu nyankopon apamada ka asofo nyankopon anwo sara won so nyankopon difo akese obi atem din enuama dofo nyahwe wo mu nyina nyankopon afre ye nyina yene se bi susu wo mu susu a eneme bi frefre mu de etesa ne nyamadofo anokwarefo nyankopon nkrofo nokwarefo nyame nkonkron ankrofo a wode won ede eye ndede nyina mesemo se monsan kwa asafo Awurade nkyɛn na yɛsrɛ no sɛ ohunu ɔman mmɔbɔ na yɛsrɛ ne sɛ ohunu wiase mu mmɔbɔ na de nipa yakwakwa fa na yɛde aba ene sesei no ɛtɔre ase wɔ asase so efi sɛ ne yakwakwa fa yɛde ɛrebe ɛyɛ ɔno nyankopɔn ne chiwade a wodi kan ahyɛ yɛn dada sɛ mayen kon na yakon yɛhwɛ Romans chapter 1 verse 23 ho no mo kan ba se wa be hu nyume bi a nyankopɔn kyerɛ sɛ ka kyerɛ nipa sɛ ne nyankopɔn kyerɛ sɛ de asɛm soma Paul no de ko Rome no ko kan ni nyume bi a nyankopɔn kyerɛ sɛ ase nipa sɛ nipa mo twem ho fi sa ne ma yi hu ma mo nkɔ ho enti no kan wɔ Isaiah the chapter 1 verse or kan wɔ Isaiah the chapter 5 from the verse 1 say nyankopɔn sɛ wa yɛ nyume nyina yie ama nipa wo pagya ni pesi ho ode nimdie ni nyasa e dia dum nipa nimdie ni nyasa pa dia dum nipa ma nipa kan ye watoye ahonya ye wobi wiase mu nimdie a ode adom ye nanso o se nipa ode nipa si sa pempensu yi nipa daseni e di enyonyam e di amasika nipa daseni e di enyonyam e di ama wiase abode a nyankopon tiasefan kasa abɔ ne ye mmoa ne ye nnua nipa daseni di enyonyam e di amasa ne me na ye to asafo Awurade akoto nkyɛn enuama dɔfo nyankopon tiasefo ebufuo ere dere e bɔ asase so nne enuama dɔfo nyankopɔn se ye mara ne nkyɛn
ɔse yɛnsan mbra ne nkyɛn yesu sɛ yɛnsan mbra ne nkyɛn yesu sɛ wakɔma mu dua no so a wodi ama me ne wo ɔse sambere wo yɛ mmere a etwa sɛ yɛsan ba ne nkyɛn mmere wo yɛ mmere a etwa sɛ yɛsan ba ne nkyɛn yɛto yɛne yɛ mafo wɔ fie yɛne wɔn kasa ne yɛkyerɛkyerɛ wɔn nyame asɛm ɛfiri sɛ ɛnkyɛ bia kristo obo na kristo oba no ɔpɛ sɛ ewuo na wadua no ɔpɛ sɛ enyin na ɛwa na afei deɛ otwafo no aba abɛtwa sambere wo yɛ mmere a etwa sɛ yɛde nyankopɔn asɛm kɔ ɛnyɛ mmere a egyidifoɔ yɛtwa sɛ yɛde yɛni hwɛ yɛde yɛni keri sɛ efiresi mesi ana efiresi mesi daabi sambere wo yɛ mmere a ɛyɛ reconciliation moment ɛyɛ mmere a etwa sɛ yɛne nyankopɔn ɛsan ba bɛka bom yɛsrɛ no sɛ ewurade yɛafom ewurade yɛayɛ mfomsoɔ ewurade fakyɛ ne ewurade bɛsa w'asase yareɛ Inama dofo enye saa dia and the law of karma no ereye adwuma wo saa ha no mo ne yedua no eno ne yeretwa sambere Inama dofo nyame tiasefo ehu ye mobo sambere wo ye mmere a etwa se yakoma ebubu ne ye san ba ono asafo ewrade nchen Inama dofo ohwe Isaiah the chapter 1 verse 18 or say mo san mmere Monsan mra he nyankopon ni owo ayemhihye ema na man the moment ane man ebe dane ho afiri wo mfomsuom the moment ane man benya atenka se wa fom asafo urade no dane ne chiri ne nim san ba asafo urade nchen ya wasan je no se bramiye ndie Isaiah chapter 1 verse 8 say mumra mayen enie enuamadofo ewo Kristo mu sambere we mu eye mmere a nyankopɔn tiasefo ehwen sɛ yɛbɛsan aba ne nkyɛn na sɛ san ba ne nkyɛn a ande yehunu sɛ ɔyɛ yenyankopɔn a yɛgyitum sɛ ɔyɛ yenyankopɔn a na sɛ yɛsan ɛba ne nkyɛn a ande hanamo no na otwa mmere no yehunu sɛ dodoɔ na ɛbɛba nyankopɔn tiasefo nkyɛn enuamadɔfo ne nyankopɔn tiasefo ehwe yɛni enne dai nyame tiasefo eretwen sɛ yɛbɛka bibia kyerɛ no enuamadɔfo yɛnsungu no so sɛ ɔnsan bra mɛsa na saase yare na wayɛ krado enuamadɔfo wohwɛ asɛm bi a Isaiah ka wɔ Isaiah the chapter 24 na ɛyɛ hu ne yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so sese yɛ yi a ne kyerɛ sɛ ɛno na ɛkɔ so no Wose wo retwitwa wose wo twa na enipa bewu egu mmɔnten so na sa eyi anamontuo yi enuamadɔfo eyi hu enuamadɔfo mu yesungu nyame so sambre wo yembre atwa se yesungu nyame so na nyankopɔn nim ne de nyankopɔn nim ne ma ewom na ɔre ma bi renka yɛn se beba ne nkyɛn kwa de wayɛ krado so ma ebi enkan enuamadɔfo wo abɔde enhyehyɛ mu no wɔn ayɛ ehunu sɛ ne se onipa wunya bi ne se wunya ayaresa obetumi atwe wo plasma no de ama ofoforo a okuta yare ne bi ɔtwe plasma de ma no a ɔno so tumi nya ayaresa kyerɛ sɛ ɛyɛ very efficacious François bese efficacious kyese eye adwuma kama pa ehwehwem ahoro ewo ho ehwehwem ahoro me nipa guso a ye ho adwuma nanso me kyerɛw sɛ nimdie ni nyansa no nyankopɔn no ɔde ma sɛ nyankopɔn kyesfo betie yɛn anase wotie yɛn ne sɛ ɔpata ɔde nimdie ni nyansa betu nipa ba ko do betrim wa kyerɛ ne duro sɛ duro ni nie ne sɛ duro no wo sortie duro na ebe hye sa yare we mu nyina ase na yakoma to ye enye saa dia nwamadɔfo ne kyerɛ sɛ yanko ama sɛ nyankopɔn ne bufuo ne akoma nyo no na ne bonto ne yem a onu adɔfo wo ne hwan hwɛ the Tower of Babel sɛ nipa ayɛ krado sɛ wosi abantenten na wakɔ ɔsoro nyankopɔn jasefo nkyɛn nipa ɛyɛ adwenkoro na ɛyɛ nokware mu sɛ na yɛtumi wɔyɛɛyɛ
Nyankopɔn hwɛ wo din na Nyankopɔn sɛ nipa ya adwene koro na mbom asa na ma no wo tu no na enye Nyankopɔn pɛ Nyankopɔn pɛ nti ne Nyankopɔn ne basa ɔtene no de ka o ma adwen no eno ano no hwɛ nimdie ni nyansa Nyankopɔn na edi mo Nyankopɔn na edi ma solution Nyankopɔn na edi ma na se ne de ne se nipa da se nipa dane no ho aba Nyankopɔn nkyɛn a ene Nyankopɔn ayɛ krado hwɛ Isaiah chapter 5 no mo se Nyankopɔn wabo ye o no owie ye na asase no owie no de to asase ne eye Judah ena asase no eye Jerusalem asase no eye yenyu enuama adofo yen ho asem na Nyankopɔn chesefo ka wo de to Romans no mo enso so a Romans chapter 1 verse 23 no mo ba no so a eye no kware se Nyankopɔn ese yedi enuonyam esan se yedi enuonyam ede ma abode enti no ogyaye mu ama yankasa yepe no ogyaye mu de ma yepe no afedie yankasa ye de yakoma pe ne san se yankasa ye de yakoma pe enti no ma Nyankopɔn ebufuo eba yenso ma afedie niwo akono afa nipa domum na nipa eye de ono ankasa epe ewo asase yeso enu amadofo hwese abodie emrimu Nyankopɔn abo nipa no se eye wa bo nipa te so ono ankasa ne seso wa bo obema na wa bo oba so aka bema ho na so ne dey nipa da se ni ye kire Nyankopɔn se Nyankopɔn wa mo ye yie aboa kra de enunya de manyame abakwa ni wura edidi daka ohun se mi wura onie ne didi daka enie mi wura no bema medwane amamadi na so nipa de ya tani ye kira kire ye Nyankopɔn nipa ya chi aboa Nyankopɔn aye ye yie ya tani ye chi akire ye Nyankopɔn nyame aboyen wabo ba wabo berema nyeme wo ba ho nyeme wo berema ho pepepe kama wabo berema de kama wabo ba de kama ne Nyankopɔn boy no obo for purpose e mo fa kwan we so na mo wo no masem no rete sempo anu anwea you ono no ye se ye me ye fa sa kwan we so ni nya aware ni ye wo ni asem do rete sempo anu anwea wa ye ni yie obo ba soronko wabo berema soronko enyeme wo ba ho en se enyeme wo berema ho na Nyankopɔn hyehyɛ yes oba ne berema ene nware ji oba fi berema mfim wo nyina be kan bo wa ye ba ko nanso ne ya dane ye kira asafurade esa asafurade wa moye yie esa asafurade wa moye yie intino asafurade na nka etwase nipa na nka etwase oye nipa te sa aboa me kan sana me pa kire se no nipa da seni ene aboa ene eware one nipa ne moa ene eware obema enko pe ne yonko oba enware te se ne Nyankopɔn ahyehye no na mmom obema ekokopɛ aboa no aware oba ekokopɛ aboa no ne na aware na fesusu no sese no sanse ye de nyonyame de ma body enti afi de akwakoba ne se ese bema kora se Nyankopɔn amoni yie wa oba Nyankopɔn boma bema no ye pa kire Nyankopɔn se Nyankopɔn nim nyansa se wa bo oba ede ama bema ohwe nime bi ni obema ho no wo de aye oba ti bema hu ka bema hu oba o se ade yi ye fe nanso sese no yesi da bi Nyankopɔn de wanye ni yie wa mo ade yi nti yen ni nim nyansa so bema ehunu nyonko bema okose nyonko bema be enu amadofo sese aman ahoro nkuru ahoro odi si wo se bema tumi ware bema oba tumi ware oba enu amadofo den na eribe asasi ni wura de oye na de no aden ena nebufuo enneri ntia yen aden na nebufuo ensori ntia yen
ye enuama adofo nyame shira se wo de minim se wo de onfa wo honfa mfrasa ne ma no wonji ntum na nia owo mu no me se wo se nyankopon ebufu asore twe wo firim na bra Kristo nchen fa Kristo yo wura na wo praje nkwa na wa ye krado so obeje enuama adofo ejidifo sambre wo ye mre a etwa se ye sere nyame ema na sasi ye sere no se onfa nche ya fom no ohunu ye mobo na fe on training sa onhwe ye nso enyama adofo anaso atraining fo biara eni ye ntem enyama adofo yesu hu nyame so na nyame embra mehwe na sasi endo onu adofo wutie bi wo social media yi so me se wo se ne se wonim Kristo a sambi wo ye mra etwa se wodwane na oba Kristo nchen na obeje wo nyame tiasefo ehunu ye mobo na ondom ye sa empempensui na sa empempensui nyem emrea ye ba be bo ekutia preachings ye ekutia na nyankopon ni pe bia wonim no na watre won sa won ewo no so na fe wabɔ ne kutia enye sambiri we no sambiri we nye sambiri we emrea ye bo ekutia na ewura ne se nyame ho konkron nye se nyame ho konkron e dehini wo mu a nyame ho konkron enkeka wo sa efise ye nyankopon no oye nyame bakutu pe a ono no kuta asase a ono no oye ne nneoma ono na onam de ba Jesus so na Jesus ede ho konkron abo Yesu ye nyina ye firi ye funu baako enti ne se ye gya ebu efu a ye nyina ye gya na ne bu efu enyama dofo nyankopon ti asefo ehunu ye mobo na onsane mramba hwe na me jitu mo se sambri we ma wutie mi obehwe wakwan so yi sambri we ma wutie mi obehunu se nyankopon na ebo asase sambri we a wutie mi obeti asese asasi eye nyankopon tiasefo de ayama ameto so kwa na nyankopon tiasefo a ono no bo na asase no bo emu neme nyina no obu ni neme nyina eyie se de waye no eye anade emema wotutu won mo ho nneoma na won de oba enneoma hyehye won ho na emma soso a ehunu so won ye emma enso so na won tutu won ejapade no oba de berema ejapade akwa tua ono ankasa no ho na enuama dofo ebeye de na nyankopon chasefo ni bu emfu entia yen efise ye di no ho fel efise ye yesusu se ne ono aye no bema abo no ho ade abo no ho ade ahye no ho kama ye pa kire nyankopon se wa mbon ye yie enuama dofo nyame ohu ye mobo nese sambri wem nese yare ye COVID-19 ani pankwada so o de hwe Isaiah chapter 24 na kanka ho bra be si ase obeti ase ye ba obehunu ne eko enuama dofo eyehu pa nese nipa ya nane ye nim anchire asafo erade ne yansre no a enuama dofo ebe ye din amaye ohwe Isaiah 24 honoma hwensema ewo honoma eyehu pa se asafo erade asasi oba be papa so enipa bebe twitwa so nipa nyina bu oba be skata so nipa nyina na ose onyi ohie ni mfim ena onyi sike ni mfim ye nyina ho asem na oka na okasa na onkasa trenefo okasafa won afom onu nyame a wo susu se nyankopon ambo won yie a se on be ware nipa okokọ ware amoa so be ware no ho yonko oba be ware no ho yonko oba be ware obema no oba kokọ ware ono ankasa no ho yonko obema kokọ ware ono ankasa no ho yonko bema enuama dofo ye huru nyankopon bo ya kire nyankopon se nyame nye nyame se no boy wa moye yi enuama dofo ye huru no bo eno ka se o se absoro muntie asase muntie
na mabonipa na mayenie na bidine si ho nanso wadane nechi akyere me efurumu kura nim ni wura nentwie kura nim ni wura didi daka na mo me mind de wo nim me enwama dofo nyame ebufu ye sere nyame ebufu se nyame akoma ntone ye no nda ne nini emra mehwe na de rekoso sisi ye mfiri ono asafe urade ohunu ye mbobọ na mbom o ntie ye na onsan yare enwama dofo asase ni emu ne menyina eretwe mu akọ ni erekoso eri hwene pankwa naso Italy ifunada kakra ehun ya yeden enwama dofo anye Italy nko hwe United States hwe ne erekoso enwama dofo nefato Isaiah the chapter 24 nyame tiasefo ese asase eye nedia asase eye Nyankopon tiasefo adia asa enwama dofo se Nyankopon tiasefo ebufu efiase eredaria na nya hweo efisa asase ne ye nedia enwama dofo nyame ehuru ye bobo na onsan emra mehwe na asase enwama dofo ye ne ye ewa asase so ama Nyankopon ebu efu ne se ye behwe ye nsendi ni ye ni ye eyia ene ke Nyankopon behunu ye bobo samru ye mre a ye itwase de nkotodwe egufo ne yesrem ne sign brown ono ye sign brown asafu urade nchen amaya horo a onwagye atum se mema ware mema man ware mema samru ye mre a itwase oso adwensakraba na osan bra asafu urade nchen na mekire wo nuadofo se solution ne firi Nyankopon ho Nyankopon ebetumi de nimde bakoto pe ato ni petrima ama wode yare ehu eduru aba ede ayare sabeba na efiri Nyankopon ne pem se Nyankopon anfa ndom so e wanfa mman so e enyamadofo na yi na kire se asase ni passe ba be hye e wa asase so na me de migidi se ya ye Nyankopon atrenefo de migidi se Nyankopon obeje na se nipa plasma ne wonya yare na enya emu ayaresa ne plasma otumi de mafoforo mafoforo so tumi nya ayaresa na ndie adan na Yesu moja endi ma yen a ye Nyankopon emma Jesus moja ye krado if dano fiade no call asendua no so na wo hwiem ni moja buyi eye mira na ye de kai no na ne moja no se ne ma tapemu no ena ode asaye enyarewa enama dofo anaso yare nka ho bi ne se nipa plasma otumi de ma ne yonko nipa wenya yare ni bi na otumi enya yaresa na Yesu moja enama dofo mamma enfa neme bi ndi agro na Nyankopon asem ye nokware wose Nyankopon etrense Nyankopon asem eye nokware na no ye nam se enkrante ne fenu biara enama dofo Nyankopon asem ye nokware na Jesus moja ose Jesus moja na die etie bochi Abel moja Yesu moja tie mochi Abel moja o Yesu moja enye nipa moja o Yesu moja eye Jesus moja ode je nkwa moja ode san yarewa moja ode ahye so ode agye moja emma yentumi ma yentumi di obronsam so enkonim nyame tiasefo nhira wo na nyame tiasefo endomo se udi machi na afei wadane wachi akire wiase na wadane wanim akire ono asafo urade anu we emre asafo urade epese wo so akomabubu aba so akomabubu aba nefa nkotodwe egufom ne sere nyame se nyame emrambra mehwe ne nkrofo ewo asase so nyame tiasefo nhira na nyame tiasefo endomo se samre worenfa blame enfa mobi se woni blame eba be ma wankasa wo ho se wonne ye mesome nne ye niema ye ana ama enedai Nyankopon ebufu dane no ho etia yen Nyankopon ebufu ama sorry a ekenya no ho
etia nipamba na me gidi se ne se ye nam trene kwan so me gidi se ne se ye ni abrabo ebe so Nyankopon tiasefo ani ye ni ye be so Nyankopon tiasefo ani a and the Nyankopon tiasefo obi senka ne bufu enti na oka won Isaiah chapter 1 verse 18 honomon yen sanbra o se yen sanbra enwama dofo ne se ye be sen aba nko ade a ene waye krado Isaiah chapter 1:18 honomon. See, the Lord says, now let's settle the matter. You are stained red with sin, but I will wash you as clean as snow. Although your stains are deep red, you will be as white as wool. Asafurade se sanbra. My conclusion no say asafurade se sanbra. Bro, meba ni yam hihye no ma. Na ekoso nyarewa yare etwitwa amanfo nkwanda so no asafurade ni yam hihye no ema na nkrofo wo se bra. Na se wo ba wa krado. Se de wo bone ne se ne tie biara. Se ne mu ye duru se tie biara. Why krado so bejo Nyankopon tiasefo endom na wo mara wo ti asemi on fa konkurun tumi mu nyame konkurun tumi mu na on fa na sanka na wo mara wo ti asemi on fa ne doba Jesus moja so na on fa ne doba Jesus moja enfensiesio na on fa Jesus moja enfan hye won so na on fa won fa nu Jesus moja na Jesus moja na enye wuyi na Jesus moja embo woni ufie mu ban e wo sa yarewa yi ho mpo se yarewa yi bia ka ho mpo a wo mra wo tie ni na Jesus moja entu yarewa ni firi mu emfa ayaresa mrew enyi Nyankopon ebufu mfiri ho na afedie emma Nyankopon eni so emra wo so Nyankopon eni so entra wo ni webusua so Nyankopon eni so entra wo ne wo maso Nyankopon eni mo hran emra mehwew Nyankopon eni hran kata wo ni webusua so mo wo ba emfa wo nko na emfa wo mra se enkodemdefo nyame hira eye prayer faith edwumadi ena ye de baby ye nti nyame hira oda foforo nso so no ye besen aba na ma wure mfi se obe subscribe ewo YouTube over subscribe na wo subscribe anytime I make program biara wo sabe kan bi bombode say wo mara wati mana nya wonko send bi ma wo yonko foforo send bi ma wo nua bi na ono so no wontie na wotie de Nyankopon tiasefo ewo ma ne ma sammiri we mu a yare COVID-19 ni eri twitwa ni pankwanda sui Nyankopon tiasefo na sem eni amen.